हांव पेद्रो रॉड्रिगीस सावदेवाडा पार्से। तर आमकां हे पायपलायन फुटल्या आनी म्हजें घर वयर पडटा। उदक आमकां कांयच मेळना। रातच्या 2-3 उदक येता तेन्ना हे उदक दीसभर वेस्ट जाता। हे उदक जे व्हांवता ते सगळ्यांक दिसता पूण कोणूच हेची दखल घेयना। तेन्ना वेगीचे वेगी ही पायपलायन तेंच्यांनी सारकी करपाची PWD आनी आमकां उदक येवन सारकें करपाचें। माझें नाव विल्डा रॉड्रिगीस सावदे पार्से पिल्ले। हांगा 8 दीस जाले आतां हांगा उदक व्हांवत वयता, कोण लक्ष घेयना। PWDच्या ऑफिसान कोणें आतां लक्ष मारचें। म्हजें नाव विल्डा 8 दीस जाले आमकां उदक चडना। आमकां रातचें उदक येता पूण आमकां जागरण करचें पडटा। खूब दीस जाले आमकां सकाळीं उठून कामाक वचोंक जाय आमकां। तें कोण PWD येवन तेंच्यांनी पळोवचें।